martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti hati-hati dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Akamang do diamu wakay na nami sudi na hinakulungan selama Natal ma dihita. Mauliate ma dituhata diramoti pesta Natal ta Budarion. Gabi puji-pujian hasang apa mai dituhata. Di jalo ma sudi aka edeta liturgita manang sudi sian sa bagian di liturgitai gabe hasang apo di bana pasu-pasu di kita alania kamang do diamo kena nami sudi na hinakolongan manggohi lasni rohata di Bodarion ima hata ni tuhata na tersurat di Matius sada ayat 10 lalu sahat 25 Matius sada ayat 10 lalu sahat 25 songonom ma didok disi yang go hatu tubuh ni Yesus Kristus songonoddo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai gabi-gabi do ibana siat todi porbadia adorang so masih padono haddope nasida ala barrohan abonar si Joseph na mangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana ma naeng sirakonon na songoni alay di na songoni do petahi ni rohana di idama dini pina suru-suruan ni Tuhani madok tuibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mengalap si Maria gabe dongamu saripe muse ay nasiat todi porbadia do nanaing tubuh di ibana tubuhan anak ma ibana Jesus do goarna pahenonna ay paluaw na do bangsona siyan akka dosa na sidabi masa pe sa sudenay asa jupang na hinatakon ni Tuhani marhite siyan panurirang na madok ida hamu magabi-gabi do na marbajui tubuan anak maibana jala bahenon na do goarna Immanuel labatan na dongat tama debata jadi duktar sunggul si Joseph dioloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani saut madialap na niolinai alay lauso ditadda pai matubu buha bajunai jadi di goar ma ibana Jesus ido sahatna akamang do dia makai nanami somalla dia kana tahakulongi dia kana tatadda dia kana tahasiholi di tonga-tonga ni akka parsaurat siganupari somaldo talean penghargaan iman ataguari apresiasi alayak kamang kainang dapola ko sa bentuk materi apresiasi dapola ko sa bentuk sinamod do akalan nasing nagabi guaron penghargaan alay na jelas na apresiasi ima pujian pengakuan penghargaan terhadap sesuatu tindakan ala tapereng dengan uli nani ulani banai dungi targai mai bana taleon ma apresiasi tu bana selama bah uli dengan dohot akalan nasi alaina luar biasa akamang akainang anggo debata dada holan tu akan nani haholongan na dada holan tu akan natina dana di lehon ibana apresiasi penghargaan gariada tumusun ibana tuhalak na mangaleai ibana tuhalak na say jojot laho paurak kon ibana dilehon ibana do apresiasi penghargaan ay nung nga musu ni debata yak kita nung nga jojo tapalea debata alai dilehon ibana do penghargaan tu kita ido upain na adong
Kata nama dok, hadiah apresiasi yang termahal untuk musuh kita adalah pengampunan. Jadi mulo debata mangalehon apresiasi penghargaan kita na luar biasa di tengah-tengah ningoluta ima pengampunan. Marpamuati rohani debata disude dosata, disude hakurangata, disude kelemahata, Roma Tuhata, yang puni mahina. Itulah bentuk penghargaan, bentuk apresiasi yang luar biasa. Nah nilehon di debata tutonga-tonga ni portibion ima pengampunan. Akamang do dia makin nami. Secara sederhana pengampunan adalah pembebasan tuntutan atau pembebasan dari hukuman. Nata jalo soalan di para kita. Nata di mati tapar sauliho di mana dala ala dihagugut tapi alai pembebasan dari tuntutan dan dari hukuman. Inilah anugerah Tuhan, inilah apresiasi yang luar biasa. Nata jalo di tonga-tonga di sude portibion, diampuni debata kita. Di botohamu doa kamang ngakenang bagas ni pengampunan. Molo tak ampuni dongata. Bukan hanya orang yang kita ampuni yang menikmatinya, tetapi justru pertama sekali justru kita yang menikmati buah-buah dari pengampunan. Akamang dok dia makin nami sudi ruas nahi nakolongan sada si lehon-lehon ni debatana luar biasa di tengah-tengah ningoluta ima pengampunan ni debata taringot tu dosata. Ala asi dohot tolong ni rohani debata diampuni mahita, dibebaskan mahita dari hukuman karena dosa. Ubalya tajalo asi ni rohani debata di tengah-tengah nungkuluta ima marhite parsurona di anak-anak Yesus Kristus Tuhan ai laho paluaho kita sia dosa ai sia Yesus ima do gabi hataridaan ni asini rohani debata. Jadi mulu apostol Paulus madok di Rom 8 ayat 3 aidung somargogo patiki napi nagale ni daging ai disuruh debatado anak nasa diri ala dosa marupako daging pardosauni gabe songonima dihonahon uhum tu dosai di bagasan daging. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Yang mergugu bepatiki. Alani hagaliota. Alani pamatangta dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Alani panggohion ni haluauni. Keselamatan nata jalui disuruh debatama Yesus Kristus gabe jolma marumako daging songo kita. Ahadona yang dohonot tasyani dang daubi akamang. Dang dau bedak kolang be parsaurata doh debata alainu ngarap doh tita debata marhide Yesus Kristus. Dang adong be parhulangata, dang adong be sekat-sekata alainu ngatakas Yesus marhide debata takas ibana rap doh tita ido ubain nadikuari ibana Immanuel dongatama debata Allah menyertai kita. Jadi mulu didok Allah menyertai kita. Allah Tuhan madongani
Bangurubi kita dang dao be ibana. Ala sodao ibana siya kita. Ala nung rap dokot kita de mata. Manang na di dia pe kita. Laos ima membentuk karakter. Idopin na adong padokat sungonon. Akamang dok dia makina nami. Sikap kita ditentukan dengan relasi kita dengan Tuhan. Sikap kita, karakter kita ditentukan dengan relasi kita dengan Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, apapun yang terjadi, kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melentarkan kita. Kita percaya bahwa orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan akan dibela dan dilindungi. Jadi akamang dia mau kena nami molotaku warno ay ditogihon pesta tabo dariok kita mamereng Immanuel nung ngarap do kita betu hatay alani porsia mahita Tuhan tidak akan menelantarkan kita, tidak pernah ibana lau so padungani so mangurupi kita, tetapi Tuhan pasti akan membela dan melindungi kita dalam setiap langkah kita. Idopos ni rohata akamang akainan. Nungarap dohot Tuhan tabi kita. Alani manang nadidia pe kita. Manang nasa di hari pe. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita percaya orang-orang yang telah hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia pasti akan dibela. Ito natabering. Muay, ito nga ito maninguluta. Ito pos ni Roy. Alania kamang akainang. Uruan itu kata. Suara ni pesta Natal Budarion namadok. Nga dito nga tungat Tuhani. Ay Tuhani Immanuel ibana. Immanuel na marapata dungat tamade bata Tuhan beserta kita. Nanayang dohonon na. Nanayang renukonota. Buhadong uluta akamang akainang. Buhadong ngolu ni keluargata, ngolu ni huriata. Lau makilala ko padong anio do pangurupion di debata. Di tonga-tonga ni nguluta. Asa mangulu hitan yan rapon debata. Disudi aka panggulmiton ni nguluta. Sa di parbuehon pesta Natalom madihita pos ni roha pabuha nung ngarap dohot tita debata ay ngulu ni halak naung rapdo debata naung marimanuel ibana marhaw duhon maibana tu debata. Jadi mula porsia kita mang nakita dok sikap kita dibangun dengan relasi kita dengan Tuhan. Mula nunga porsia kita rapdo tita debata daului ma debata. Ito natabereng di si Joseph. Subang bulod dua kamar adalah merupakan suatu aib besar. Mululung halak di status namar orowat dobe. Tapi gabi-gabian iba. Subang bulod doi. Patang bulod doi. Alay iman wahing na masa tu si Maria. Alay diberi kamu manwaing gabe tubuh marohan di si Joseph dimulanai secara keputusan secara pardagimo secara perdu sirang nama hita. Mailaw ima keputusan siap pardagimo keputusan duniawi. Alay nang diluas di bata ibana. Ala memang di hati dakon hatan itu kata do. Ala paroha na daulat do si Josepi. Unang salay bana di keputusan. Unang matuluhui bana. Unang gabi so di prioritas so ni bana de bata di tonga-tonga ning uluna. Di bata may bana marni. Didok matu bana unang alang roham ali Joseph. Mabuat si Maria gabi ni oli. Aisyah to di porbadia do. Nanay tubuh konon nai. Dungiro maibana. Diuloy ibana maibana. Akaman, akaina. Nipi adalah merupakan suatu media. Alat
hitian di debata laho pasahaton besan ni debata di Ayub 33 ayat 15 di sonon dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam bila orang nyenyak tidur, kita terbaring di atas tempat tidur kita, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ui doa amang marhideni media dipakai di bata lau mamapulingi kita lau pasahat tu kakani di bata alai mana tong muse gang sude nibi nasiat di bata adong dona ba ibibio iman nagi warana akad nibi nagao ay nasay maranganangat. Kalau guru mungkin nggak dipelajari saya sudut ilmu jiwa. Bukado pengaruh ning angan-anganon gabi sahatu otak gabi imam musin sungguh. Alai di Bibel tay torop do halak dipakai di mata marnipi do Raja Palau, marnipi si Joseph, marnipi Raja Nebukadnesar do akalan asing. Alai nanaing dohonota. Adong dosa dahal na balga na naing ulaw ta dito nga tungan nguluta di samping ni Nibion na ikon di bagasan kesadaran kita lamang ulakon mempertimbangkan ima impian. Aman waing amang impian kita 2020. Ana yang dipotong ke mana? Ama impian ta sumun luas sita. Di tonga-tongan di kuriat kakak bibi pasar melintangon. Impian, harapan, cita-cita. Nanaing ihata di tonga-tongan ngoluta, jika kita memiliki impian kita harus bertindak. Bila tidak ada tindakan, impian tinggal mimpi. Angan-angan tinggal angan-angan dan hayalan. Alani dohonot tama impian itu suatu cita-cita harapan yang selalu kita idam-idamkan yang harus kita kejar. Alai di papos di bataman wang rohamda kamang akainang sudi kita akasi kolamenggu naposo bulung sudi kita nuang di papos di batama apapun impian kita, apapun harapan kita, apapun cita-cita kita, bila kita bersama dengan Tuhan pasti akan tercapai. Ido na nang gununat kita, aso nang lomos kita, aso nang mabiyat kita. Mulut apereng bedia kaari nang lapu nang salpo na dabulusi, udang marah, udang akasusado akalan nasing, alay Roma nuain debata Immanuel, rabdo todo au. Dang dau au syako. Aku hidup bersama dengan engkau. Aku hidup mendampingi engkau. Jadi apapun cita-citamu, apapun impianmu, jika kita bersama dengan Tuhan, bila kita tetap berimmanuel, cita-cita, harapan kita, impian kita pasti akan tercapai. Amin akamang asa sungna hera sumadyo asa hera hiajo mado amin ay nga sa taon na ulisudak kaya pula hudok aminon asa hera na marinu-liru hala nasi ngaw na rock. Amin akamang akinang amin majo amin idulak kamang aben wa cita-cita ima papos rohat pabutuhata na ita rabdo tuhat na ita marimanuel na ita apapun cita-cita mulo rabdo tuhat terwujud deh jumpa kita deh itu ngatungan nguluta alani tapabos marohata tatiyok mah kumos akan itu katai naki diberi kamudo na bagala lilini tak kalimat yang perpudi Heber 10 ayat 27 momos mata tiyok pakirimoni ai haposan do ibana namar baga-baga hosan haposan
Cibungos mata tiup impian, harapan, cita-cita yang harus kita perjuangkan. Alai unak kolan maranganangan, unak kolan cita-cita. Jika kita memiliki impian, kita harus bertindak. Bila tidak, ada tindakan impian tinggal mimpi. Tinggal angan-angan. Tinggal hayalan. Alani pos rohaku. Dan kakak Kristen penghayal kita teh. Tabuam matu kenyataan. Unang begu muda kita marparsaura dengan dunia maya. Alai marparsaura mahita. Doho dunia nyata. Rap doho Tuhata. Amin. Martang yang mahita. Mulia Tuhan. Di paposo rohanami. Mau rap doho todo kami di tuali Tuhan. Di tonga-tonga di keluarga nami. Di tonga-tonga di sudi. Panggul mitona. Di tonga-tonga di hudi. Apa cita-cita. Apa impian nami. Jupang nami do yali Tuhan. Alay molo sipata tutu kami yali Tuhan. Pajuluhu dia kalak nami. Dia kapakatayon nami. Dia cita-cita nami. Posko nami Tuhan. Udang do caram. Lau mamakulingi kami. Songon. Naposom si Joseph. Buido ali Tuhan marhito padalanan ng ulun. Buido marhito ni. Ala. Buido marhito ali Tuhan. Marsuara. Atau papos marohan nami ali Tuhan di sudi padalanan nami. Nanaing tupak konomu pasu-pasu konomu di tengah-tengah ulo nami. Asa tok-tok kami Tuhan di bagasan pangaral mo tiyom. Di bagasan padongan yom. Homa tok-tong maniup tangan nami be yak padalanan nami. Asa sahat kami ali Tuhan. Marsaulihon haluaon pengampunan nasyap ko. Pasu-pasu mahami. Pasu-pasu kadongan nami Tuhan, nasubuy rap dukot kami di bagasan o pason. O suruhan nami Tuhan, tuari masubot, kung anamu kami, mauliate mariho Tuhan. Amen.